बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बात में तो कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के सबब, जिनमें ज़लज़ले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरी वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत की किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो, गुलाम हो, अमीर हो, फकीर हो, सफीर हो, चाहे मुशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे जमीन की 7 तहों में छुप जाए या आसमान की वसतों में महफूज हो जाए, लेकिन मौत है कि जब उसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है। ये अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बताएंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर जाहिर हो जाती हैं। जब ये निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। मोहतरम नाज़रीन, खालिक कायनात ने हर जी रूह के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर और जगह मुतय्यन कर दी है। मौत तो ऐसी है कि दुनिया का कोई भी शख्स हो, काफिर हो या फाजिर हो, हत्ता कि हर एक को क्यों मौत आनी ही आनी है। मौत यकीनी है। अगर कोई मौत पर शक और शुबा भी करे तो बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें मशरिक से मगरिब तक सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ और बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की दीवारों में झुलसाने वाली और मैयतों को जन्नत के बाला खानों में पहुंचाने वाली। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों को ताज़ीम करती है। ये दुनियावी चौधरियों से न डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिर होकर इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनिया की रुकावटों को चीरती फाड़ती मतलूबा को हासिल हो जाती है। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम करती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी जिंदगी को दुनिया फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अलबत् अपना लुक्मा अजल बुना लेती है। मौत आ जाने के बाद आंख देख नहीं सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह बदन से ताल्लुक खत्म होने का और इंसान का दारे फानी से दारे बका की जानिब कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर यह ऐलान फरमाया है कि रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का यह खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। सजा और जजा का अमल शुरू हो जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने, दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अयाम हमारी जिंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबतों पेश आएगी। सूरह मादिया में अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुअत्तद आयात भी मौत के इस हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वो सही मानों में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखा सामान के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मेयार जिक्र किया है और ये कहा है, और ये है कि इसका हाल हमारी मौत आए कि हमारी जहन्नम से छुटकारा और हसूल जन्नत का फैसला हो चुका हो और इस जमीन में जो कोई भी है फना होने वाला है। सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार का फजलो करम वाली जात बाकी रहेगी। हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की जात के। हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आते हैं मौत की चंद निशानियों की जानिब।
جب موت کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم ختم ہونے والا ہو تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں شدید پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے تو موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلد کا اوپری حصہ نیلا اور عجیب سے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی سانس میں بے ترتیبی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تو ایسے موقع پر اس کے منہ پر کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن کو سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الیژن ہو رہی ہے۔ جب جسم کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الیژن بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات الیژن نہیں ہے، اور اہل علم کی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض قدر اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے ہاتھ محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب پجنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت حص پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اسے تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ یہ عمل نکلنے میں آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت میں مریض کو کلمہ پڑھنے کے مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، اور مریض کو مجبور مت کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ اس کے قریب یہ کلمات خود ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حص کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اگر اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار میں شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہیں، وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔